बंधु माने आसंता काली हेउछि पवित्र सावित्री व्रत जो व्रत को प्रत्येक विवाहिता महिला माने उत्कंठार सहित अपेक्षा करिथांती एवं एई व्रत को निष्ठार सहित मध्य पालन करिथांती कारण एही व्रतटी स्वामींकर मंगल एवं दीर्घायु पई करा जाय थाए। बंधु माने सावित्री व्रतटी हेउछि आम ओडिया मानकर विशेष करी विवाहिता सधवा नारी मानकर एक बहुत बड़ पर्व। प्रत्येक विवाहिता नारी माने एई व्रत करबाकू अधिक आग्रह रखिथांती। आपण माने जानती प्रत्येक सधवा नारी माने सावित्री व्रतर 10 रु 15 दिन आगरु मध्य साड़ी चूड़ी एवं विभिन्न सजबाज जिनिस सबु किनिकी रखिथांती। एई व्रतटी नारी माने तांकर स्वामींकर दीर्घायु कामना करी रखिथांती। तो बंधु माने चलित वर्ष सावित्री व्रत मई 16 तारिख रे जहाँकि आसंता काली पड़ुछि। सावित्री व्रतटी चलित वर्ष शनिवार रे पड़ुछि। तो आपण माने शुक्रवार दिन ठारू अर्थात आज ठारू आपणकर नुआ चूड़ी झुंटिया गहना इत्यादि बदलै पारिबे। किंतु जेहेतु आज संक्रांति पड़ुछि तो आज मध्य देहरु कोनोसी अलंकार काढ़िबा उचित नुहे। ता उपरे आपण नूतन अलंकार पिधि दियंतु। किंतु आज आपण कोनोसी चूड़ी किंबा शरीररु कोनोसी अलंकार काढंतु नाही। एवं जेहेतु आसंता काली मध्य शनिवार एवं अमावास्या ता सहित सावित्री व्रत तो काली मध्य आपण निज शरीररु कोनोसी भी गहना बाहर करिवे नाही। बंधु माने जेहेतु आज संक्रांति पड़ुछि तो आज मुंड धोइबा उचित नुहे एवं काली मध्य अमावास्या रे मुंड धोइबा उचित नुहे। तो आपण मुंडरे शैम्पू लगाइबे नाही। केवल आज ठारू किंबा काली सकाळु आपण राति उठिकी अर्थात राति 3-4 उठिकी केवल मुंडरे आपण पानी रे ही मुंड धुंतु। जेहेतु आज संक्रांति एवं काली अमावास्या तो मुंड आपण शैम्पू करिवे नाही। बंधु माने सावित्री व्रत रे सब बेले लाल रंगर जिनिस व्यवहार करबा उचित कारण यह अधिक शुभ होइथाय। जेमिति कि नाली चूड़ी नाली टिकिली नाली साड़ी नाली शंखा नाली सिंदूर नाली अलता इत्यादि। किंतु सावित्री व्रत रे केबे भी कोनोसी कला रंग नील रंग किंबा धला रंगर व्यवहार करंतु नाही। जेमिति कि कला नील धला ए सब रंगर चूड़ी किंबा साड़ी आपण व्यवहार करबा उचित नुहे कारण यहाकू अशुभ बोली माना जाय थाए। यह व्यतीत आपण माने सावित्री व्रत रे केबे भी रंधा खाद्य खाइबा उचित नुहे। कोनोसी भी रंधा खाद्य एमिति कि बाहरु पैकेट रे आसुथिबा खाद्य मत आपण खाइबा उचित नुहे। जेमिति कि कोनोसी फल रस हला किंबा कोनोसी रंधा खाद्य आपण खाइबे नाही। एई दिन केवल आपण फल पणा सागु एई सब खाइ पारिबे। एई दिन पिता कसा पोड़ा तामसिक खाद्य जेमिति कि पियाज रसुण कोनोसी पैकेट खाद्य लाउ मसूर उषुना बासी ए सब खाइबा उचित नहीं। आपण माने व्रत रे पूजा होइथिबा प्रसाद पाइबे। यह सहित सागुपणा गजामुग गजाबुट फल रस जहाँकि घरे प्रस्तुत करा जायथिबो छेना ए सब खाइ पारिबे किंतु कोनोसी रंधा खाद्य खाइबे नाही। पूजा पाई नारी मानंकु पूर्व दिन ठारू घर द्वार को सफा करी धुआ धोई करदेबा उचित। ठाकुरंकर समस्त पूजा बासन को धोई रखिबा उचित। पूजा पाई जहाँ सबु सामग्री दरकार फल मूल पूजा जिनिस एवं साड़ी चूड़ी ए सबु को सजेइकी रखिबा उचित। बंधु माने अनेक जो माने सावित्री व्रत करूछंती किछि जण सावित्री व्रत पिंधितांती आउ किछि किछि अछंती जेमिति कि से मानकर घरे व्रत पिंधिबार बिंधी नाही। जेमिति कि आम घरे मो सासु व्रत पिंधती नाही बिना व्रत रे ही आमर सावित्री व्रत करिथांती। मोर बाप घरे मध्य सावित्री व्रत व्यवहार करिनथांती। तेणु जदि आपणक घरे व्रत पिंधुछंती तेबे हळदिया रंगर किंबा नाली रंगर व्रत पिंधंतु। ता सहित व्रत रे आपण 7टी गंठी पकांतु। व्रत को डाहाण हाथ रे पिंधिबे। ए सावित्री व्रतटी आपण माने घरे करि पारिबे किंबा नारायणक मंदिर रे करि पारिबे मां सावित्री पाखरे मध्य करि पारिबे। ता सहित आपण मनि रखंतु से दिन आपण जोठी भी पूजा करंतु ना काहेकि आपण बरगछ पाखरे जाई टिके पूजा करबा उचित। जदि आपण घरे पूजा करूछंती तो बर डाल आनी सेठारे रखिबा उचित। जो माने ए वर्ष प्रथम थर नुआ करी सावित्री व्रत करिवे से माने ब्राह्मणक द्वारा घरे पूजा करंतु बहुत मंगल होई थाए। प्रत्येक पूजा व्रत प्रथमे संकल्प करी ही करा जाय थाए तेबे जाय आपनकु यह पूर्ण फल प्रदान करि थाए। बिना संकल्प रे करा जायथिबा पूजा किंबा व्रत आपनकु कोनोसी प्रकारे शुभ फल प्रदान करि परिबो नाही।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ତାପରେ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମାରା ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5 ଦିନ ହୋଇଛି ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଭୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଲି ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏହି ଦିନ ଦିନରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ନ ରହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ପଣା ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଦିନସାରା ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବ୍ରତକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି କଟୁ କଥା କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ବ୍ୟବହୃତ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣି ତାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଭାବନା ରଖି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଭୁଲେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେବଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ 3 ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା କଥା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବ ଦିନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏବଂ କାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଏହି 3 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3 ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଆମିଷ, ପିତା କିମ୍ବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି 3 ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ, ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାରେ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ବାପା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କାରଣ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେ କେବଳ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ ଦାମର ଜିନିଷରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେଇ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଭୋଗ କରିପାରିବେ।
जदि सबु प्रकारर फल नाही तो आपण केवल 5 प्रकारर फल पूजा करें। एही दिन आपण निजको 16 श्रृंगार रे सजाइबा पई भूलिबे नाही। विशेष करी एही दिन सब नाली रंगर जिनिस व्यवहार करंतु। यह आपणको अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। आपण मां को मध्य नाली रंगर फूल अर्पण करंतु। एही दिन आपण घरे किछि मीठा जिनिस प्रस्तुत करंतु, ठाकुरंको पाखरे भोग लगांतु एवं आपण परिवारर सदस्य माननको खाइबाकू दियंतु। सावित्री व्रत दिन सबु जोड़ी होइकी थिबा देवदेवी को पूजा करने सहित दिन सारा स्मरण करंतु, जहाद्वारा आपणक पति पत्नी जीवन में थिबा जाए जोड़ी होइकी रहिबे। जेमिति कि शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा एवं सावित्री सबु जोड़ी देवता को आपण पूजा करंतु। एही व्रत दिन माँ पार्वती को चूड़ी, साड़ी, शंखा, सिंदूर एपरी 16 प्रकारर श्रृंगार जिनिस दे पूजा करंतु। यह पूजा करने द्वारा स्वामी दीर्घायु होइथांती। निजर सजी जिनिस यथा सिंदूर, संख्या एसबु आपण काहाकू देबे नाही। एही दिन कौनसी व्यक्ति मद, निशा, आमिष एसबु खाइबा उचित नुहे। शारीरिक संपर्क मध्य रखिबा उचित नुहे किंबा ए दिन अधिक सोइबा मध्य उचित नुहे। सूर्योदय पूर्व आपण शय्या त्याग करबा उचित। बंधु माने एही दिन आपण व्रत सरिबा परे गुरुजन मानकर पाद छुई प्रणाम करंतु। एही दिन जेहेतु अमावास्या रहुछि तो आपण पितृपुरुषक उद्देश्य रे संचा मध्य देई पारिबे, जहा फल रे पितृपुरुष संतुष्ट हेबे। ए दिन केबे भी जो जिनिस आपण पूजा रे व्यवहार करूछंती किंबा निज पिंधुछंती, जेमिति कोनोसी जिनिस कटा फटा चिरा न थाए सेति प्रति ध्यान देबे। एही दिन जदि स्वामी निज स्त्री को किछि उपहार दियंती तेबे माँ पार्वती प्रसन्न होइथांती एवं सदा सर्वदा खुशी रे रखिबार कृपा देइथांती। बारंबार कली झगड़ा हेउथिले किंबा आपणक मध्यरे जदि डिवोर्स होई जाइछि तो ई व्रत रखंतु नाही, कारण मनरे कोनोसी नकारात्मक कथा रखी व्रत करिबा उचित नुहे। निजर स्वामी को प्रति स्नेह प्रेम रखी एही व्रत करा जाय। अन्य काहर बाध्यतारे आसी आपण एही व्रत रखिबा उचित नुहे। आपणकर गोटे भूल बहुत बड़ विपद होई पारे। एही दिन आपण सिंथीरे भरिकी सिंदूर लगांतु। माँ पार्वती आपणकर स्वामी को दीर्घायुर आशीर्वाद देबे। आजिकाली महिला माने आधुनिक होई मथारे प्रायतः बिल्कुल भी सिंदूर लगाउ नाहंती, किंतु आमर हिंदू धर्म रे सिंदूरर बहुत अधिक महत्व रहिछि। आपण जेते सजेकी मथारे सिंदूर लगेबे, अर्थात जेमिति बाहर को देखा जाउथिबो आपणकर सिंथी भरिकी रहिथिबो, तो एहा द्वारा आपणको स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा बढ़ी थाए। यह व्यतीत आपणकर स्वामींकर मध्य मंगल होई थाए, आपणकर स्वामींकर दीर्घायु मध्य होइथांती। तेणु बंधु माने ई सावित्री व्रत को जदि आपण करूछंती तो संपूर्ण निष्ठा, भक्ति एवं परिष्कार हृदय रे ही करंतु। आपणको सावित्रींकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। तो बंधु माने वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागि थाए वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सावित्री, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।